Mga bay, diya mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Murag gisigurado na gyud sa mga opisyal didto sa Visayas nga naa sila didto sa ilang mga areas of jurisdiction karong niigo na ang bagyong Verbena. Si Cebu City Mayor Nestor Archival gikansela ang biyahe paingon sa Yokohama, Japan, human usab kini girekomenda sa ilang City Disaster Council ug sa DILG. Siya gyud mismo ang naguna sa pagpanghatag ug pagpakatap sa disaster teams sa syudad. On standby sab si Liloan Mayor Alju Frasco. Ipahibalo sab niya nga ubos ra gihapon ang water level sa Kotkot River hangtod kagabi. Ipahimutang na sa alerto ang LGU tungod sa posibleng pagbaha. Apektado sab ang pipila ka lugar sa Mindanao. Didto sa Tandag City, Surigao del Sur, gisudlan na sa baha ang pipila ka establishmento sama sa kapilya ug ang ilang transport terminals. At tutas ubos sa Mindanao mga bay, si Vice President Sara Duterte present sa AI Summit kagihimo didto sa Davao City. Mubalita kanato bahin ana si Bril Montalvo. Bril, unsa may nahitabo diha ron? Kikit personal na gitampungan ni Vice President Sara Duterte ang Artificial Intelligence Frontiers 2025 na gipahigayon diri sa Davao City karong adlaw. Gisalmutan kini sa mga national ug local government agencies, technology innovators ug ban pa sa speech sa Vice Presidente. Ibutyag niini nga dapat tagaan ang pagtagad sa gobyerno ang natag sa teknolohiya aron dili maulahi ang Pilipinas sa ubang nasud. Human sa aktibidad ang natubang si VP Sara sa Davao Media aron tubagon ang mga isyu nga gikalambigitan sa nasud. Usa niini nga anda matud pa si VP Sara nga mamahimong presidente o galing mapahawa si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto luyo sa mga nahitabong korupsyon sa nasod ug ang mga hungihong sa destabilisasyon. Dili sa matod pa kinahanglang kwestiyonon ang iyang kaandam tungod panahon ng eleksyon. Ipresentan na niya iyang kaugalingon ug kabalo matod pa ang katawhan nga siya ang first in line of succession subay sa Philippine Constitution. Chiki, human sa aktibidad ni VP Sara sa Davao City, nakatakda kining mobalik sa kauluhan aron motambong sa Senate hearing alang sa 2026 budget sa Office of the Vice President karong November 27. Chiki. Atangan day na natong tanan ang iyang pangtambong diha, Bril, sa Senate hearing. Daghan kayong salamat sa imong update, Bril Montalvo, gikan sa News 5 Mindanao. Unya, mga bay, ugma, magkuyog na sad ta para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.